مسات بأبحر معارف ربها عالما إذ أخرنا هجالا لصاحب القائمة يرتاح قلبي إذا قد ذكر فاطمة بنت النبي المصطفى أنوارها دائما بهورها في المعالي ثم متلاطمة أيامها والليالي صائمة قائمة يرتاح قلبي إذا حد ذكر فاطمة بنت النبي المصطفى أنوارنا دائما رعايتي من طه نشأت حازما لها التبتل إلى المولى غدت هائما يرتاح قلبي إذا قد ذكر فاطمة بنت النبي المصطفى أنوارنا دائما لله بالله يا لك عارفة عالمة نور قلبي واهي ذخري لنا رحمة يرتاح قلبي إذا حد ذكر فاطمة بنت النبي المصطفى أنوارنا الدائمة نعم الشفيقة ولاهي عننا نائمة لها سيوب واتن قاطعة صارمة يرتاح قلبي إذا حد ذكر فاطمة بنت النبي المصطفى أنوارنا الدائمة بها تمينا وننذر أنفسا حائمة حول الحمى إن غارات القوي قادمة يرتاح قلبي إذا حد ذكر فاطمة بنت النبي المصطفى أنوارنا الدائمة في صافنا فاطمة معنا أبو فاطمة سيوفهم للمعادي قد غدت هادمة يرتاح قلبي إذا حد ذكر فاطمة بنت النبي المصطفى أنوارنا الدائمة يا ويل أهل الحلوى الأنفس الظالمة يا رب فرج علينا واكفنا الغاشمة يرتاح قلبي إذا حد ذكر فاطمة بنت النبي المصطفى أنوارنا الدائمة
أحسن لنا الخاتمة يرتاح قلبي إذا حقا ذكر فاطمة بنت النبي المصطفى أنوارنا دائما بجاه خير الورى ذي الهمة العزمة وللكسى مع ذراري أمنا فاطمة يرتاح قلبي إذا أتقى ذكر فاطمة بنت النبي المصطفى أنوارنا دائما عليهم ربنا صلاتك الدائمة وآله وصحبه أهل النية جازمة يرتاح قلبي إذا حتى ذكر فاطمة بنت النبي المصطفى أنوارنا دائما وآله وصحبه أهل النية جازمة ومن تبعهم دخل في الفرقة الغانمة يرتاح قلبي إذا حد قد ذكر فاطمة بنت النبي المصطفى أنوارنا دائما. الحمد لله على نعمة الإسلام. الحمد لله على نعمة الإيجاد. الحمد لله أن جعلنا من أمة سيد العباد محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهو صلى الله عليه وآله وسلم صفوة الله من الأنبياء والمرسلين وذريته صفوة الذريات أجمعين. وفاطمة الزهراء بضعة أي قطعة من سيد الأنبياء والمرسلين. فالله يجعلنا وإياكم من المتبعين للنبي محمد صلى الله عليه وسلم المحبين له ولأهل بيته والمقتدين به في أقواله وأفعاله ويدخلنا في دائرته ودائرة بنته الزهراء البتول وفي أهل بيته يحيينا على محبتهم ويحشرنا في زمرتهم في عافية وسلامة يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman. Segala puji bagi Allah atas nikmat wujud. Kita sudah diwujudkan oleh Allah. Ini adalah nikmat, salah satu nikmat yang terbesar. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita sebagai umat pemimpin para hamba, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pilihan Allah di antara para nabi dan rasul. Beliau bukan hanya nabi, bukan hanya rasul, tapi pilihan di antara para nabi dan para rasul. Keturunan beliau adalah keturunan terbaik di antara keturunan-keturunan yang lain. Sayyidah Fatimah ini adalah merupakan sebagian darah daging dari pemimpin para nabi, para rasul, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah berkenan menjadikan kita sebagai orang-orang yang mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai beliau serta keluarga beliau, mengikuti ucapan kita, perbuatan kita selalu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita dimasukkan di dalam kelompok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya di dunia maupun di akhirat dalam keadaan selamat dan sehat. اليوم 3 من شهر رمضان يصادف وفاة سيدتنا فاطمة الزهراء البتول بنت مولانا الرسول، فإنها ولدت قبل البعثة ب5 سنوات تقريبا، أي أنه في العام 41 من عام الفيل، ولدت في تلك السنة في 20 جماد الآخر، وتوفيت سنة 11 من الهجرة النبوية في 3 رمضان. فهي رضي الله تعالى عنها عاشت عمرا قصيرا لكنه عمرا عظيما لما فيه من الحوادث ولما اكتسبت فيه من العلوم والمعارف بواسطة أبيها الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. توفيت بعد أبيها ب6 أشهر، وقيل ب8 أشهر، وقيل ب70 يوم، وقيل ب80 يوم، وقيل ب100 يوم. توفيت بعد أبيها بهذا، فكانت أول لحوقا به صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى من أهل بيته سيدتنا فاطمة الزهراء البتول رضي الله تعالى عنها وأرضاها. Hari ini bertepatan dengan 3 Ramadan. Kebetulan tanggal 3 Ramadan ini adalah hari wafatnya Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha. Sayyidah Fatimah dilahirkan sebelum bi'tsah, sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul 5 tahun sebelumnya. Jadi Sayyidah Fatimah lahir 5 tahun sebelum Rasulullah SAW diangkat jadi Rasul. Pada tanggal 20 Jumadal Akhir. Lahirnya itu 5 tahun sebelum Nabi diangkat jadi Rasul, tanggal 20 Jumadal Akhir. Beliau wafat tahun 11 Hijriah, tanggal 3 Ramadan. Wafatnya 3 Ramadan tahun 11 Hijriah. Umur yang relatif pendek. Umur yang tidak terlalu lama, sangat pendek, bahkan bisa kita akan sangat pendek. Tapi bagaimana kehidupan beliau begitu istimewa, begitu berharga. Beliau menguasai banyak sekali ilmu dan pengetahuan, akhlak-akhlak yang luar biasa, keagungan-keagungan yang luar biasa. Tidak lain itu adalah barokah abah beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ini wafat tidak lama setelah wafatnya Rasulullah. Ada yang mengatakan 6 bulan setelah wafatnya Rasulullah, ada yang mengatakan 7 bulan, bahkan ada yang mengatakan 80 hari, dan beberapa pendapat. Jadi beliau ini adalah keluarga Nabi yang paling cepat menyusul Nabi. Setelah sepeninggal Nabi, yang paling cepat menyusul Nabi adalah Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. نعم، ولدت سيدتنا فاطمة في مكة المكرمة، وهي أصغر أولاد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فأولاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم كلهم من سيدتنا خديجة إلا إبراهيم فأمه مارية القبطية وهو مدفون في البقيع. وأما الذين هم من سيدتنا خديجة سيدنا القاسم وسيدنا عبد الله، وهما مقبوران بجوار أمهما سيدتنا خديجة بنت خويلد أول زوجات النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأحب أزواجه إليه صلى الله عليه وآله وسلم في المكان المعروف في الحجون. وبعد سيدتنا زينب وهي أكبر البنات، ثم رقية، ثم أم كلثوم، ثم فاطمة.
أما زينب ورقية وأم كلثوم فمقبورات في البقيع وقبرهن معروف يزار. نعم. وأصغرهن وأحبهن إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأفضلهن سيدتنا فاطمة الزهراء البتول. يعني سأل سيدنا علي: من أحب إليك؟ قال: إن سيدنا علي يطمع أن يكون أحب الناس عند النبي. قال: فاطمة أحب إلي منك يا علي، وأنت أعز علي منها يا علي. فكان أعز الناس للنبي صلى الله عليه وسلم سيدنا علي، وأحب الناس والخلق للنبي محمد صلى الله عليه وسلم سيدتنا فاطمة الزهراء البتول. وماتت في رمضان وصلى عليها سيدنا علي كرم الله وجهه، وعلى القول الأصح أنها دفنت في البقيع، وقبرها معروف يزار هناك في قبة أهل البيت التي كان هناك في البقيع قبة يقال قبة أهل البيت، قبة كبيرة مقبور فيها سيدتنا فاطمة وسيدنا العباس وسيدنا الحسن وسيدنا علي زين العابدين محمد الباقر وجعفر الصادق. كل هذه القبة يقال قبة أهل البيت قبل أن يكسرها أهل التطرف والبغي والعدوان. وقيل أنها دفنت في حجرتها، لكن القول الأصح أنها دفنت هناك في البقيع، وقبرها معروف يزار إلى اليوم والليلة. Sayyidah Fatimah ini dilahirkan ada di kota Mekah. Beliau ini adalah putra yang terakhir, yang paling kecil dari putra-putri Rasulullah SAW. Jadi yang paling terakhir itu adalah Sayyidah Fatimah. Semua putra-putri Nabi itu dari ibu Sayyidah Khadijah, kecuali Sayyidina Ibrahim. Putra Nabi yang bernama Sayyidina Ibrahim, ini ibunya bukan Sayyidah Khadijah tapi Sayyidah Maria Al-Qibtiyah. Sayyidina Ibrahim wafat dan dimakamkan ada di pemakaman Al-Baqi. Kemudian putra-putra Nabi yang lain semuanya dari Sayyidah Khadijah, yaitu Sayyidina Al-Qasim, Sayyidina Abdullah. Ini dimakamkan di samping ibunda beliau berdua Sayyidah Khadijah di pemakaman Al-Hajun. Ada di pemakaman Al-Hajun, yang mana Sayyidah Khadijah ini adalah istri pertama Nabi dan istri yang paling dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di antara putri-putri beliau, jadi putri-putri beliau yang semuanya dari Sayyidah Khadijah adalah Sayyidah Zainab. Ini di antara putri Rasulullah yang paling besar. Sayyidah Zainab, Sayyidah Ruqayyah, Sayyidah Ummu Kalsum, dan yang keempat Sayyidah Fatimah. Ini yang paling kecil. Sayyidah Zainab, Sayyidah Ruqayyah, Sayyidah Ummu Kalsum ini semuanya dimakamkan juga ada di Baqi. Sayyidah Fatimah ini yang paling kecil, tapi paling dicintai Nabi dan paling utamanya putra-putri Nabi. Putra-putri Nabi semuanya orang-orang istimewa. Yang paling mulia, yang paling afdol adalah Sayyidah Fatimah. Beliau ini adalah orang yang paling dicintai Nabi, mengalahkan siapapun. Pernah terjadi diskusi antara Sayyidah Fatimah, Sayyidah Ali, dan Rasulullah SAW tentang siapa yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Sayyidina Ali kepingin, siapa tidak kepingin menjadi orang yang paling dicintai Nabi? Sayyidina Ali kepingin, Rasulullah mengatakan bahwa yang paling dicintai beliau adalah Sayyidina Ali. Tapi kemudian Rasulullah SAW bersabda, wahai Ali, orang yang paling aku cintai adalah Fatimah. Tapi jangan khawatir, engkau adalah orang yang paling berharga bagiku. A'az, orang yang paling berharga bagiku. Yang paling aku cintai, Fatimah. Sayyidah Fatimah ini meninggal sebagaimana tadi sudah disebutkan di bulan Ramadan. Tentang di mana makam beliau ini terjadi perdebatan di antara ahli sejarah. Cuman pendapat yang kuat mengatakan Sayyidah Fatimah dimakamkan juga ada di Baqi. Dulu di Baqi itu ada kubah. Di tengah makam Baqi itu ada kubah besar yang di dalamnya itu adalah khusus makam keluarga Rasulullah SAW. Di dalamnya ada Sayyidah Fatimah. Ada tadi putra-putri Nabi, Sayyidina Zainab, Sayyidah Ruqayyah, Sayyidah Ummu Kulsum. Di situ juga ada Sayyidina Al-Abbas, Sayyidina Hasan, Sayyidina Zainal Abidin, Sayyidina Muhammad Al-Baqir, Sayyidina Ja'far As-Sadiq.
semuanya ada di situ, termasuk Sayyidah Fatimah. Dulu ada kubah besar di situ, sangat besar, disebut dengan kubah Ahlul Bait. Dulu ada, sekarang nggak ada, dihancurkan oleh kaum radikal. Sebelum dihancurkan dulu ada. Ini pendapat yang kuat. Sayyidah Fatimah dimakamkan ada dibagi. Tapi ada pendapat mengatakan, lemah pendapat ini, beliau dimakamkan di kamar beliau. Jadi dimakamkan, ya diletak kamar beliau dulu, digali kuburan ada di situ. وكل أولاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم ماتوا في حياته صلى الله عليه وسلم ذكورا وإناثا إلا سيدتنا فاطمة الزهراء فإنها ماتت بعد انتقاله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، فلهذا حازت الفضل العظيم من المولى الكريم سبحانه وتعالى بواسطة أبيها، وهي التي بشرها النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ببشارات كثيرة. لهذا كل أولاده كانوا في صحيفته، وهو صلى الله عليه وسلم كان في صحيفة فاطمة صلى الله عليه وسلم لأنها انتقلت إلى الرفيق الأعلى بعده. نعم. وهو محتضر النبي محمد صلى الله عليه وسلم في سكرات الموت، فدخلت عليه سيدنا فاطمة فإذا هي تنهج بالبكاء والدموع تسيل على خديها، فلما رآها كذلك ناداها فقال لها تعالي يا بنية، فقربها منها وهمس في أذنها فسكتت عن البكاء. ولم يدرى ماذا قال لها. قال لها لما بكت قال إنني منتقل للرفيق الأعلى. خيرها الله سبحانه وتعالى بين البقاء وبين الانتقال، فاختار الانتقال إلى جوار مولاه وحبيبه سبحانه وتعالى. ثم قال لها، أخبرها لتسكف عن البكاء، إنك سيدة نساء العالمين، نساء هذه الأمة، وهذه الأمة هي أفضل الأمم، فلا شك أنها أفضل نساء العالمين، كما ورد في الحديث الآخر: خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد أفضل نساء أهل الجنة، أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم بعد ذلك سرها مرة أخرى فتبسمت. ما الذي تبسمت؟ قالت لها سيدتنا عائشة: ما قال لك بكيت ثم تبسمت؟ فقال: لو كان أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعرفي لرفع صوته، لكن لم يرد. قال سيدتنا عائشة: فتركتها. ثم بعد ذلك أن دفن النبي محمد صلى الله عليه وسلم سألتها مرة أخرى فقالت لها: نعم، لقد بكيت عندما أخبرني أنه اختار الرفيق الأعلى وأنه منتقل، وتبسمت عندما بشرني بأني سيدة نساء العالمين، أي نساء هذه الأمة، وهذه الأمة هي أفضل الأمم، وأخبرني أنك أول أهل بيتي لحوقا بي. فكان انتقالها بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم ب6 أشهر، وقيل ب8 أشهر، ب6 أشهر كان، وعمرها كم؟ 29 سنة. انتقلت إلى الرفيق الأعلى وعمرها 29 سنة. تزوجها سيدنا علي بعد غزوة بدر في السنة الثانية من الهجرة، وولادتها كانت قبل البعثة ب5 سنوات. نعم. وانتقالها إلى الرفيق الأعلى وهي في العمر في 29 سنة، رضي الله تعالى. عمر قصير لكنه فيه علم وفعل ومعارف غزيرة وكثيرة ببركة. هذه هي بركة العمر، هذه هي بركة العمر. إذا بارك الله في عمرك يجعل لك أعمال كثيرة فيه وإن كان العمر قصير، وإذا ماشي بركة في العمر يمر عمر كثير، سنوات كثيرة، لكن ما أنجز شيء من الطاعات ولا الأعمال الصالحات، هنا لا توجد بركة في العمر. فنسأل الله أن يبارك في أعمارنا ويجعل أعمارنا مباركة مصروفة في طاعته وطاعة حبيبه محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
semua putra-putri Nabi meninggal ketika Rasulullah SAW masih hidup. Semua, putra maupun putri. Kecuali Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Beliau meninggal setelah Nabi berpindah alam. Karena itu Sayyidah Fatimah mendapatkan keistimewaan yang sangat luar biasa. Berkat abah beliau Rasulullah SAW. Rasulullah SAW memberikan kabar gembira yang sangat banyak kepada Sayyidah Fatimah. Semua putra-putri Nabi ini ketika meninggal membuat hati Nabi bersedih. Sehingga kematian putra-putri Nabi menjadi catatan pahala tersendiri untuk Nabi. Kecuali Sayyidah Fatimah. Justru Nabi yang menjadi pahala untuk Sayyidah Fatimah. Jadi putra-putri Nabi yang lain, mereka menjadi catatan pahala untuk Nabi. Kecuali Sayyidah Fatimah. Justru Rasulullah SAW menjadi catatan amal kebaikan untuk Sayyidah Fatimah. Siapa yang tidak bersih ditinggal Rasulullah? Pahala yang sangat besar sekali beliau bersabar. Itu. Pahala yang sangat luar biasa. Ini Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah ini sebelum Rasulullah SAW berpindah alam, itu sudah dikasih ketahui oleh Rasulullah bahwa Sayyidah Fatimah ini adalah keluarga yang paling cepat nyusul Nabi. Ketika Rasulullah SAW dalam kondisi sudah sekarat, ihtidhar, Sayyidah Fatimah datang. Melihat kondisi abahnya seperti itu, melihat kondisi Rasulullah dalam kondisi sakit yang luar biasa, sekarat, Sayyidah Fatimah menangis, mengucurkan air mata gak kuat. Kemudian dipanggil oleh Rasulullah. Dipanggil, dikasih kode untuk mendekat. Kemudian dibisiki oleh Rasulullah. Setelah dibisiki, tangisan beliau semakin menjadi. Setelah beliau menangis sejadi-jadinya, dipanggil lagi, dikasih kode untuk mendekat, dibisiki lagi. Tiba-tiba Sayyidah Fatimah tersenyum, berhenti menangis dan tersenyum. Kemudian Sayyidah Aisyah penasaran, ini ada apa dengan Fatimah? Datang tadi nangis, bersedih, bercucuran air mata, kemudian dibisiki Nabi, tambah nangis sejadi-jadinya, dibisiki lagi, tersenyum. Ini ada apa? Ada apa dengan Fatimah? Penasaran Sayyidah Aisyah. Ditanya, Fatimah, emangnya Rasulullah bilang apa? Kok aku melihat keanehan padamu? Tadi nangis sejadi-jadinya, sekarang tersenyum. Ada apa? Kata Sayyidah Fatimah, wahai Aisyah, kalau seandainya Rasulullah kepingin Anda tahu apa yang dikatakan kepadaku, tentu Rasulullah akan mengangkat suara, tidak bakal bisi aku. Rasulullah bisi aku berarti ini adalah kabar rahasia. Udah, tidak usah pakai nanya-nanya. Itu. Udah. Akhirnya Sayyidah Aisyah pun diem. Setelah Rasulullah SAW pindah alam, Sayyidah Aisyah kembali bertanya, Fatimah, aku masih penasaran tentang kejadian dulu. Engkau menangis sejadi-jadinya, kemudian dibisiki lagi oleh Rasulullah, kemudian tersenyum. Nah, kata Sayyidah Fatimah, sekarang nggak apa-apa aku ceritakan. Kalau dulu rahasia. Ketika pertama kali aku dibisiki, kemudian tambah nangis sejadi-jadinya, Rasulullah ngasih tahu kepadaku bahwa Allah memberikan pilihan kepada beliau, apakah masih kepingin ada di dunia atau pindah alam. Dan Rasulullah mengatakan bahwa beliau milih untuk pindah alam. Karena itu aku nangis sejadi-jadinya. Setelah itu Rasulullah bisi aku lagi. Ngasih tahu, wahai Fatimah, ketahuilah bahwa engkau adalah pemimpin wanita seluruh alam. Pemimpin wanita seluruh alam. Baik umat ini maupun umat-umat terdahulu. Dan sudah maklum bahwa umat Nabi Muhammad SAW adalah umat yang paling mulia, paling istimewa. Berarti Sayyidah Fatimah, karena beliau pemimpin wanita umat ini, pemimpin umat seluruh alam, berarti beliau adalah wanita teristimewa. Di dalam salah satu hadis juga pernah disabdakan oleh Rasulullah SAW bahwa Sayyidah Khadijah binti Khuwailid dan Sayyidah Fatimah binti Rasulullah SAW ini adalah pemimpin para wanita kelak ada di surga. Pemimpin para wanita dua orang, Sayyidah Khadijah dan Sayyidah Fatimah. Nah, ketika bisikan kedua, Rasulullah mengasih tahu kepadaku bahwa engkau Fatimah adalah pemimpin seluruh wanita di seluruh alam. Artinya wanita teristimewa. Dan ketahuilah yang paling keluargaku, yang paling cepat nyusul aku adalah kamu.
Karena itu kemudian aku tersenyum. Siapa yang tidak senang untuk nyusul Rasulullah SAW? Kemudian aku tersenyum. Nah, ini yang dibisikkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian 6 bulan berikutnya, benar sebagaimana sabda Rasulullah, 6 bulan kemudian, sebagian riwayat mengatakan 8 bulan kemudian, Sayyidah Fatimah nyusul Rasulullah SAW dalam usia 29 tahun. Sayyidah Fatimah ini menikah dengan Sayyidina Ali setelah Perang Badar, yaitu pada tahun kedua Hijriah. Beliau lahir, tadi sudah disebutkan, 5 tahun sebelum Nabi diangkat jadi Nabi. Sebelum Nabi diangkat jadi Rasul, 5 tahun sebelumnya Sayyidah Fatimah lahir. Kemudian setelah tahun kedua Hijriah, setelah Perang Badar, beliau Sayyidah Fatimah menikah dengan Sayyidina Ali dan wafat pada umur atau usia 29 tahun. Umur yang sangat singkat, 29 tahun. Tapi bagaimana keluasan ilmu beliau, bagaimana banyaknya ibadah beliau, ma'rifat beliau, luar biasa. Inilah yang disebut barokah umur. Umur yang barokah seperti ini, umur pendek, amalnya banyak. Sebaliknya waliyadzubillah, umur yang tidak barokah, umur panjang tapi gak ada ibadahnya. Umur panjang tapi berlalu begitu saja, tidak ada barokahnya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah menjadikan umur kita sebagai umur yang penuh barokah, yang tercurahkan semuanya untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu qalbi mu'minin yansharaح ويرتاح عند سماع ذكر فاطمة الزهراء والذي لا يرتاح قلبه عند سماع ذكر فاطمة علامة دليل النفاق في قلبه والعياذ بالله، لأنها ما سميت فاطمة إلا لأن الله فطمها وذريتها من النار، واسمها الشريفة، فلهذا يسمى ذريتها بالأشراف. وذرية النبي محمد صلى الله عليه وسلم محصورة في أولاد فاطمة، محصورة في أولاد فاطمة. هذه الخصوصية لسيدتنا فاطمة فقط دون غيرها من بقية البنات. واسمها الزهراء لأنها كانت عليها النور والجلال، وكانت كأبيها بيضاء مشربة بحمرة، كما قالت سيدتنا عائشة رضي الله عنها، قالت ما رأيت أحد أشبه بأحد خلقا وخلقا كفاطمة بأبيها. أشبهت النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الخلق أي في الصورة وفي الخلق، ما رأيت، قال سيدنا علي، أحد أشبه بأحد خلقا وخلقا مثل فاطمة بأبيها. فكانت أبيض مشرب بحمرة، كانت سيدتنا فاطمة لهذا سميت الزهراء، لأنها كانت بيضاء مشربة بحمرة. البتول من أسمائها البتول، لأنها كانت متبتلة لعبادة ربها سبحانه وتعالى، ولم تنقطع أبدا، ولم يأتي حيض ولا نفاس كنساء أهل الجنة. مع هذا جابت الذرية المباركة، جابت سيدنا الحسن وسيدنا الحسين وسيدنا محسن ومات صغيرا. ومن البنات جابت سيدتنا زينب وأم كلثوم ورقية وماتت صغيرة، ما شاء الله. في هذا العمر هذا كله الصغير، هذه العلوم وهذه المعارف وهذه الذرية كلها في عمر صغير، لكن قلب كبير حوى المعارف الدينية والدنيوية والأخروية. الله يعيد علينا من أسرارها وبركاتها في الدارين، دار الدنيا ودار الآخرة. Setiap orang yang di hatinya memiliki keimanan yang hakiki, pasti akan gembira ketika mendengar nama Sayyidah Fatimah. Pasti. Itu tanda keimanan. Ketika mendengar, senang, suka mendengar nama Sayyidah Fatimah, ini pertanda di dalam hati orang tersebut ada keimanan. Tapi kalau tidak, mendengar nama Fatimah kok kurang suka, nah ini berarti pertanda di hatinya dipenuhi sifat kemunafikan.
Sayyidah Fatimah diberi nama Fatimah. Kenapa kok disebut nama Fatimah? Terputus. Kenapa? Beliau dan keturunannya semuanya terputus dari api neraka, terbebas dari api neraka. Beliau juga diberi nama Asy-Syarifah, dan keturunan beliau disebut dengan Asyraf. Dan keturunan Rasulullah SAW, dzurriyyah Rasulullah SAW hanya terbatas kepada dzurriyyahnya Sayyidah Fatimah khususnya, tidak untuk putra-putri yang lain, tidak untuk perempuan-perempuan yang lain. Dzurriyyah Nabi itu melalui jalur perempuan, yaitu Sayyidah Fatimah. Ini khususnya untuk Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Beliau juga memiliki nama Az-Zahra yang bersinar. Kenapa? Karena memang tampak sekali cahaya yang luar biasa dari Sayyidah Fatimah, kecantikan yang luar biasa zahir batin dari Sayyidah Fatimah. Kulit beliau putih kemerahan persis seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Aisyah pernah mengatakan, tidak pernah aku melihat seseorang sangat mirip dengan orang lain mengalahkan kemiripan Sayyidah Fatimah dengan abahnya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada. Kita sering melihat anak sama orang tua mirip, tapi nggak terlalu. Kecuali Sayyidah Fatimah, kata Sayyidah Aisyah. Tidak ada orang yang sangat mirip dengan orang lain mengalahkan Sayyidah Fatimah mirip Rasulullah SAW. Bukan hanya bentuk zahir, tapi juga akhlaknya, budi pekertinya paling mirip dengan Rasulullah, yaitu Sayyidah Fatimah. Beliau juga disebut nama Al-Batul, yaitu karena beliau menfokuskan diri, tidak pernah terputus untuk beribadah kepada Allah SWT. Tidak pernah terputus dari ibadah. Beliau tidak pernah haid dan tidak pernah nifas sama sekali. Jadi nggak pernah libur ibadah sama sekali, nggak pernah. Walaupun tidak pernah haid dan nifas, tapi beliau melahirkan beberapa putra-putri. Dari putra, beliau memiliki putra Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, dan Sayyidina Muhsin. Kemudian putri, beliau memiliki putri Sayyidah Zainab, Sayyidah Ummu Kulthum, dan Sayyidah Ruqayyah. Yang ini meninggal ketika masih kecil. Luar biasa. Sayyidah Fatimah umur 29 tahun, tapi sudah melahirkan 6 putra-putri. Dan ilmunya sangat luas, luar biasa. Kita memohon kepada Allah SWT agar supaya Allah berkenan memberikan kepada kita sir dari Sayyidah Fatimah, barokah dari Sayyidah Fatimah di dunia maupun di akhirat. Jadi Allah SAW, ahab ahli ilayya Fatimah, yughdibuni ma yughdibuha, wa yufrihuni ma yufrihuha. Wa min mahabbati fi sayyidatina Fatimah Nabi Muhammad SAW, ما رجع من غزوة أو من سفر إلا وقدم وصلى ركعتين في المسجد سنة قدوم من السفر، ثم قبل أن يدخل بيت زوجاته أو أحد زوجاته أول يدخل بيت فاطمة قبل زوجاته، ثم بعد ذلك يذهب لبيت زوجاته من محبته لها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. جعلها المقدمة في كل شيء رضي الله تعالى عنها وأرضاها. مع هذا ما أحب لها شيء من مظاهر الدنيا، بل أحب لها مظاهر الآخرة، وكانت معها الأولاد وتقوم بعمل البيت بنفسها، حتى الطعام والبر تطحن بيدها على الرحى بيدها الشريفة رضي الله عنها. فلما جاءت النبي قال سيدنا علي رأت قال اطلبي خادم، قالت لها خادم، حتى أن الرحى أثرت على يدها الشريفة رضي الله عنها عليها سلام الله. فقال جاءت للنبي محمد صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قد أثر الرحى على يدي يا رسول الله. شوف صبرها، ما رباها على الدلال وعلى الدلال، قالها أريد خادم يقوم بذلك. فقال لها ألا أدلك على ما هو خير لك من خادم؟ قالت بلى يا رسول الله بلى. فقال إذا أويت إلى فراشك أي قبل النوم فسبح الله 33 وحمد الله 33 وكبري 33 وقولي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، في رواية له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. فرجعت لها سيدنا علي تقول يا علي ذهبنا إلى الدنيا بغينا خادم، رجعنا بالآخرة بالذكر العظيم الذي علمني إياه أبي سيد الأنبياء والمرسلين. ففرح سيدنا علي قال الحمد لله الذي خصنا معاشر أهل البيت بالدنيا ولم يخصنا بالآخرة، ولم يخصنا، الحمد لله الذي خصنا بالآخرة والدين ولم يخصنا بالدنيا الفانية وأخصنا بالآخرة الباقية.
قالت سيدتنا فاطمة وقال سيدنا علي ما تركنا هذا الذكر منذ علمنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتون بهذا الذكر. قالت سيدتنا فاطمة منذ أتيت بهذا الذكر فكأن هناك ملك يساعدني في خدمة البيت، فأعمل عملي تاما ولا أشعر بتعب أبدا، ببركة هذا التعليم العظيم. من علمها؟ مدرسة من تخرجت من مدرسة؟ أي المدارس وأي الجامعات؟ من مدرسة محمد وجامعة محمد، فلهذا تخلقت بخلق محمد، فما جاء منها إلا الخير وما جاءت منها إلا ذرية الخير والذرية المباركة. اتصلت بفاطمة، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول فاطمة بضعة مني، أي قطعة، أي جزء من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والإمام الشافعي يقول لا أفضل على بضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. Rasulullah SAW pernah bersabda, keluargaku yang paling aku cintai adalah Sayyidah Fatimah, adalah Fatimah. Apapun yang membuat Fatimah marah juga akan membuat aku marah. Apapun yang menyenangkan Fatimah juga menyenangkan aku, kata Rasulullah SAW. Rasulullah saking cintanya kepada Sayyidah Fatimah, kalau datang dari pepergian atau dari peperangan, beliau pasti menyempatkan ke masjid sebelum masuk rumah, menyempatkan ke masjid dulu, sholat sunnah 2 rakaat. Setelah sholat sunnah 2 rakaat, bukan pergi ke rumah istrinya, bukan. Tapi mendahulukan pergi ke rumah Sayyidah Fatimah untuk melihat putri tercintanya. Setelah itu baru beliau pergi ke rumah salah satu istri-istri beliau. Saking cintanya beliau. Tidak pernah beliau datang dari mana saja, dari pepergian, dari peperangan, dari mana saja. Pertama kali masuk Madinah, pasti masuknya ke rumah Sayyidah Fatimah, bukan ke yang lain, setelah dari masjid. Rasulullah SAW ini selalu mengedepankan Sayyidah Fatimah di dalam segala hal. Cuma Rasulullah sama sekali tidak senang memberikan madhahir dunia kepada Sayyidah Fatimah. Tidak pernah. Rasulullah SAW memberikan keistimewaan yang bersifat duniawi kepada Sayyidah Fatimah. Keistimewaan yang diberikan oleh Rasulullah kepada Sayyidah Fatimah semuanya adalah keistimewaan yang bersifat akhirat. Sayyidah Fatimah, sebagaimana tadi sudah kita dengar, putra putri beliau 6 orang, putra 3, putri 3, dalam usia yang relatif masih muda. Bisa dibayangkan, seorang ibu yang masih muda merawat putra putri begitu banyak. Kemudian beliau melakukan aktivitas rumah tangga. Itu dilakukan sendiri semuanya, memasak. Dan zaman dulu masak untuk buat roti dari gandum. Gandum dulu nggak ada seled. Jadi dideplok. Kayak orang kuno dulu dideplok. Jadi gandum itu dideplok sampai jadi tepung. Sampai jadi tepung baru dibuat roti. Itu semuanya proses pembuatan roti dari gandum, kemudian deploknya, nyelep kalau istilah sekarang, kemudian masaknya dan semuanya dilakukan sendiri oleh Sayyidah Fatimah. Pernah suatu ketika Sayyidah Fatimah ini merasa kepayahan karena sangat banyaknya pekerjaan rumah tangga yang beliau kerjakan, sampai bekas alat deplok gandum, alat nyelep gandum itu membekas kepada tangan halus beliau, membekas. Sayyidina Ali melihat itu merasa tidak tega. Kata Sayyidina Ali, wahai Fatimah, mintalah kepada Rasulullah seorang pembantu. Mungkin ada pembantu di sana, kamu minta kepada Rasulullah seorang pembantu untuk membantu kamu melaksanakan pekerjaan rumah tangga ini. Akhirnya Sayyidah Fatimah pergi pada Rasulullah SAW, nuruti perintah suaminya. Pergi ke Rasulullah SAW, menyampaikan maksud hatinya. Wahai Rasulullah, pekerjaan rumah tanggaku sangat banyak. Ini alat penghancur gandum, alat deplok gandum itu membekas pada tanganku ya Rasulullah. Banyak sekali pekerjaan rumah tanggaku, aku perlu pembantu. Barangkali engkau bisa memberikan aku pembantu. Rasulullah balik bertanya. Rasulullah menanya Sayyidah Fatimah, wahai Fatimah, mau enggak
engkau aku kasih sesuatu yang jauh lebih baik dibanding pembantu. Kata Sayyidah Fatimah, tentu Rasulullah siapa tidak ingin diberi yang lebih baik dibanding permintaannya. Kata Rasulullah, Fatimah, kalau engkau hendak tidur, ketika engkau hendak tidur, bacalah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, kemudian ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Empat puluh kali takbir. Takbir 40. 34. Iya. Jadi ada diralat sedikit, subhanallahnya 33 kali, kemudian alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar takbirnya 34 kali, bukan 33, tapi 34. Yang subhanallah, alhamdulillah masing-masing 33, untuk Allah Akbarnya 34. Kemudian sebagian riwayat ada tambahan, ditambahi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Akhirnya Sayyidah Fatimah bergembira menerima hadiah dari Rasulullah. Rasulullah mengatakan lebih baik. Ya diimani begitu saja. Beliau sangat senang. Kemudian kembali ke rumah dengan penuh ceria, sambil mengatakan kepada suami beliau yaitu Sayyidina Ali, wahai Ali, aku tadi pergi menginginkan dunia dan sekarang aku pulang membawa akhirat. Apa itu wahai Fatimah? Sayyidina Ali senang luar biasa. Bukan menegur Sayyidah Fatimah karena tidak berhasil mendapatkan tujuannya. Sayyidina Ali bergembira, senang. Kenapa? Ini urusan akhirat jauh lebih berharga dibanding dunia. Apa Sayyidah Fatimah? Sayyidah Fatimah pun menceritakan, ya Rasulullah memberikan amalan kepadaku begini-begini. Sayyidina Ali bergembira dan memuji kepada Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberikan kekhususan kepada kita Ahlul Bait urusan akhirat dan tidak memberikan kekhususan urusan dunia yang fana. Kemudian Sayyidina Ali mengatakan, dan Sayyidah Fatimah juga mengatakan, sejak Rasulullah memberikan amalan itu, belum pernah amalan itu aku tinggalkan. Setiap hendak tidur selalu aku amalkan. Dan efeknya sangat terasa, kata Sayyidah Fatimah, sejak aku mengamalkan amalan tersebut, zikir tersebut, ketika aku melaksanakan tugas rumah tangga, pekerjaan rumah tangga, seolah-olah aku merasa seolah-olah ada malaikat yang membantu pekerjaanku, sehingga pekerjaanku cepat rampung, cepat selesai tanpa ada rasa capek sedikit pun. Ini pendidikan siapa model begini? Lebih senang urusan akhirat dibanding urusan dunia. Lebih bergembira mendapatkan keistimewaan akhirat dibanding dunia. Ini sekolah di mana? Kuliah ada di mana? Tidak lain sekolahnya pada Rasulullah Muhammad SAW. Kuliah di Universitas Muhammad SAW. Karena itu hasilnya beliau memiliki akhlak persis seperti Nabiullah Muhammad SAW. Yang mana sekolah pendidikan seperti ini tidak akan menghasilkan kecuali alumni-alumni yang dipenuhi dengan kebaikan. Dan akhirnya bukan hanya berhenti di beliau, keturunan beliau pun menjadi keturunan yang dipenuhi dengan kebaikan. Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan, aku tidak akan mengistimewakan atau mengunggulkan satu orang pun mengalahkan darah daging Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ayat at-tathhir qauluhu subhanahu wa ta'ala innama yuridu Allah liyudhhiba 'ankum rijsa wa yutahhira ahlal bayt wa yutahhirakum tathhira unzilat fi khamsah fi an-nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyid al-anbiya wal mursalin وفي مولى المؤمنين من كنت مولاه فعلي مولاه وفي سيد شباب أهل الجنة أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين وفي أمهم الزهراء البتول فاطمة البتول. فلهذا يقول بعض السلف الصالح لي 5 أطفي بهم نار الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة يلا بها يلا بها يلا بحسن الخاتمة يلا بها دعوة عجيبة تامة يا رب يا رب يا رب. Ayat yang menjelaskan pensucian yaitu firman Allah, innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira. Allah hanya menghendaki untuk menghilangkan segala macam kotoran dari kalian wahai ahlul bait dan mensucikan kalian sesuci-sucinya.
Ayat ini diturunkan pada siapa? Diturunkan pada 5 orang, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pemimpin umat mukminin yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Man kuntu maula fa aliyun maula. Gitu. Kemudian Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain yang merupakan pemimpin para pemuda kelak di surga. Dan yang kelima, ibunda beliau berdua yaitu Sayyidah Fatimah Az-Zahra Il-Batul. Ini 5 orang yang dimaksud dengan firman Allah tadi itu. Karena itu sebagian ulama salaf di antara syair yang selalu diulang-ulang yang isinya adalah doa tawasul li khamsatun udfi bihim narul jahimil hatimah. Aku memiliki 5 orang yang dengan 5 orang ini aku akan memadamkan api jahanam. Api jahanam akan aku padamkan dengan 5 orang ini, yaitu Al-Mustafa, Rasulullah Al-Mustafa SAW, wal Murtada, Sayyidina Ali Al-Murtada karramallahu wajhah. Al-Mustafa wal Murtada wa benahuma wa Fatimah. Kedua putra beliau Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, kemudian Sayyidah Fatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah. Ya Allah, semoga dengannya kita dikaruniai husnul khatimah. Ini adalah doa yang sangat luar biasa. Allah bihaqqi Fatimah biha wa ba'liha wa baniha. Anna Allah subhanahu wa ta'ala يصلح لنا القلوب والأقوال ويصلح لكم النيات والمقاصد ويقوينا إن شاء الله ويعطينا الصحة والعافية ويجعل أعمارنا طويلة في طاعته وطاعة حبيب محمد صلى الله عليه وسلم ويرزقنا كمال المحبة له صلى الله عليه وسلم وكمال المحبة لأهل بيته يا رب العالمين. يصلحنا ويصلح بنا ويجعلنا لكم الصالحين وخلقنا بأخلاق الصالحين ويرزقنا محبة الصالحين والتقرب من الصالحين والتحب الصالحين وحببهم إلينا يا رب العالمين. ويخلينا ويخليهم عن كل خلق يحيينا ويهديكم من كل خلق يحفظنا من كل عين وكل شيطان يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. يقسم لنا ونكون بين نصيبات ما يقسم لعباد الصالحين في هذه الليالي المباركة أبدنا بسبب وافر محض جوده وفضله ومن يتكرم مع تكرم عباد الصالحين يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ضالين آمين. ربنا تقبل منا وتب علينا واغفر لنا. يا الله يا قريب يا مجيب يا معطي بالعطاء لا تبت يا ولي يا خير ارحمنا والمحبين ونحاول نحمدك عندك والحاضرين والسامعين والناظرين بحث عندك تغنى بعمل سواك. وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.